kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hello, mic test. Hello. 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 There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I've a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never lets me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never lets me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine.
constantly abide me. Jesus is mine, constantly abide me. Rapture divine, He never lets me lonely. Whispers oh so kind, I will never leave thee. Jesus is mine. I will never leave thee. Jesus is mine. Before ta mag-start, salamat no sa inyong afternoon. Og nakoy hangyo sa atong tanan atong kuha na itong mga Biblia, abrihan na to in the book of Ecclesiastes chapter 9, and let's read one verse this afternoon. Okay, Ecclesiastes chapter 9 in verse number 10. Ecclesiastes chapter 9 in verse number 10, ang pulong sa Dios nagsulti din sa ato, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Magampo kita. May the Lord bless upon the reading of His Word. Father in heaven, salamat kaayo karong hapon sa another time gihatag nimo Lord nga makapaminaw mi sa imong pulong, makasimba mi sa imo. Salamat sa imong mga katawhan Lord nga nagsimba karon ug nagbalik. Panalangin ni sila Lord samtang sila maminaw sa imong mensahe Lord God. I pray istoryahan sila sa ilang mga kasing-kasing, dasigang ilang mga kasing-kasing, tiguna ilang pagtuo, baguha kami Ginoo, to kay nagtuo kami ang imong pulong gamhanan kini. Father, help me also as I speak this afternoon, samtang ako ang ipasa Lord o iwali, i-preach ang imong pulong sa imong mga katawhan Lord. I pray for wisdom, guide me as I preach Lord, and fill me with your Holy Spirit. Lord, wala gid mi mabuhat kung wala ka. Mong ginapangayo karong hapon ang imong tabang. Tagay kami grasya, Lord, despite sa kaigang. I pray ka magtabang ka na mo, Lord God. Labi na imong makatawhan diri nga maka-endorse sila, Lord, and help them, Lord, nga dili sila mababagan Ginoo tungod Lord God sa klema. Father in heaven, bless our remaining time today, and may your name be glorified. Ug kaning tanan among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo, among manluluwas. Amen. Salamat, magalingkod kitang tanan mga igsoon. The message that we are going to talk about this afternoon is, are we doing our best? Ato bang gibuhat ang ato ang pinakamaayo? Well, nay kaning sa kababae, ang iyang pangalan si Kathy Rigby. Kathy Rigby was a member of the U.S. women's gymnastic team in the 1972 Olympics sa Munich. Well, siya mga igala na siya isa ka goal sa iyang hunahuna. Okay? Ang goal niya mga igala is to win a gold medal. So kani mga igsoon si Kathy, nag-train siya pila ka bulan. She had trained hard over a long period. Sa adlaw mga igsoon nga mag-perform na siya, nagampo siya sa Ginoo kusog, and she prayed for the strength and the control to get through her routine without making mistakes. So iyang gi-condition giyang lawas to make sure nga kung mag-perform siya no dili gyud siya magkamali. So she was tense with determination not to let herself down and not to let her country down. Well, nag-perform siya og maayo. Maayo iyang performance. Pero sa diha nga nahuman ang tanan mga igsoon, and sa diha nga gi-announce sa mga winners, ang iyang pangalan wala na mention. Kathy was crushed. After ana, she joined her parents in the stands, all set for a good cry. Naglingkod si Kathy, kauban diha sa iyang katabad sa iyang mama, and nagsulti siya sa iyang mama, I'm sorry, I did my best. Ang iyang gisulti. Unya, ang iyang mama nagsulti, you know that. Kay balo ka na,
kay balupog ko ana, and I'm sure ang Dios pod nahibaluan na. Unya, si Cathy na siya nahinumduman mga igala sa gisulti sa iyang mama. No, sa iya before siya nag-perform, her mother said 10 words that she has never forgotten. Ang gisulti sa iyang mama kay Cathy, ang gisulti sa mama ni Cathy diya sa iya is this: doing your best is more important than being the best. 10 words. Doing your best is more important than being the best. Ang pagbuhat sa imong labing maayo kay mas importante pa kuno na kaysa pagkamaayo. You know why? Here's the reason why. Because we know that we are not the best. Because in reality, kay baluta, there are other people better than us. Na mas maayo pa siya. Mas maayo pa sila kaysa tua. You know, there are people more talented than us. There are more people gifted than us. There are more people stronger and mas creative sila kaysa sa tua. Pwede ka makasulti po na sa imong kaugalingon may gala. Kung mag-honest ka sa imong sarili, makasulti ka, you are not the best. Amen? You can say to yourself that you are the best, but you know for a fact that you are not the best. Pero ang gusto nako nga masayran ninyo tanan mga igsoon is this: God is not interested about us being the best. What pleases God is that while you are not the best, are you doing your best? Kanang pangutana. You know, there's the difference between being the best and doing your best. Ang question ako sa mga igsoon, are you giving your best? You know, in the marathon, it's okay mga igsoon kung dili ikaw ang first place. Okay? Bisan pa ikaw ang last person nga nakaabot sa finish line, may gala, okay lang na siya mga igsoon. Ang question lang may gala is while ikaw gadagan ka, are you doing your best? Are you giving your best? Now, question karong hapon, why God wants us to do our best? Nga naman mga igsoon, gusto sa Diyos nga buhato nato ang ato ang pinakamaayo. Well, let me give you 3 things this afternoon mga igsoon. Number 1, gikan diri sa ato ang text, tanaw na to balik ang pulong sa Diyos. Nagingon diri ang Bible, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, in the grave whither thou goest. The reason why God wants us to do our best is because the only time you can do your best is while you are still alive. Kung patay na ka mga higala, dili na nimo mabuhat ang pinakamaayo Patay na ka. Mao nang ginayon din sa Biblia. There is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom, where? In the grave whither thou goest. Ang pinakamaayo nga panahon sa atong kinabuhi nga mabuhat nato ang pinakamaayo para sa Ginoo, para sa himaya sa Dios kanang panahon nga napata diri sa kalibutan. Amen.